Thank you. First bite. Yee naman. First bite, best friend. Yee naman. Hindi ako. Ano hindi ako? Ito na. Ikaw. Sa'yo, ikaw ito? Yan. Ito yan. Ito, mine. O sige, mine you. Mine. Yours, mine. Magitin mo. Sinong wala? Bakit pa nga? Di ba? Ang dami na. Nasa yung mga maris. Mga maris. Maris. Marites. Mga maris. For today's video, maglilibre si Boy. Wow! Kaya kalibre po rin. Favorite ko. Alam ko namin doon ang pera niya. Ito yung best friend natin siya. Mingyu. Yung crush niya Sa akin eh. Ay, So yung kinatamong cameraman for today's video. Yaris. RC na. RCS ka no. Kalaban. take out dining. Wow! Lapit dining, honey. Okay, awak. Hawak. Awak mo. Malungkot na. Uy, dali. Huwag mo nang anahin yan. Yan. So thank you very much, boy. So sa ulitin. Yan. Best friend. Tutunog naman. Tupo na kayo. Nasaan na ako? Tabi Tabi kayo kami. kay boy. Dahil dyan, umasahe ko. Hindi, mainit na. Oh, mainit. Yan. Kasi tayo. So yan. For today's video, Aling mo lang video. nabodo natin si Boy. Baby bomba? Boy. Ano yung So ulit, nabodo natin si Boy. Yay! Thank you! Thank you! Big bite for Thank you. Thank you. First bite. Yee naman! First bite, best friend. Yee naman! Ikaw. Bilis na! Aling mo sabi, best friend. Shy type po, shy type. Yee. Salamat 7-Eleven. Wow! Salamat 7-Eleven. Salamat sa Balalan. Salamat 7-Eleven. Tapos ka 7-Eleven. Baka naman. Mag-promote ka pala eh. Baka naman 7-Eleven. Oy, 7 brothers din kami. Wow! Malay mo. Baka naman.